आले राजेश दमन फिल्म कौन हेची जा हो आम डॉक्टर मानक ऊपर एते दिन पले गोटे फिल्म हैला हां पैसा आगुर जो आम डॉक्टर मानक ऊपर फिल्म होतला जेतिरे केवल गोटे मात्र डायलॉग थिला कांग्रेचुलेशन आपण बापा हवा को जाउछ। राजेश दमन फिल्म देखि साइला पले मते लागुची मो जीवन ले किछि ओपाडी कि छिंडेई पाली नहीं सेथिपाई मु भाबीची आम इलाकाल दुर्गम अंचल अति दुर्गम अंचल को जाई गरीब लोकंकल लोग भल कलिबी। अच्छा राजेश कहलु मु जदि गोटे डॉक्टर हेइथांती आम गाँ लोकंकु लोग भल कली न थांती। सर आपण का गोटे डॉक्टर आपण को भूली जाउछ। आले हां तो मु मासे हेलानी छुट्टी लेके आसिला दिनठू दमन फिल्म देखिला दिनठू सब किछि मु भूली जाईछि। ठीक कहले सर आपण भूली जाएंगे जो लोक भूलभाल मेडिसिन दो ना किछि कहि पर नले एटा चप्पड़ा पकाय नहीं थाउ सेटा तो पाखेले लखिथा कामला आसीबो। मु एठी आसिकी दमन फिल्म देखिला दिनठू सब किछि भूली जाईछि। नहीं काली सकाल उठी मु मालकानगिरी जीबी मो जॉब पाई। ओ सर एथरो चलंतु घर को जिया हौ चलंतु। ए भाई निदरु जागो दमन गरिबा गए भाई निदरु जागो ए भाई निदरु जागो दमन गरिबा गए भाई निदरु जागो आले आले आपण शिबू ना आपण केबे चिल्ले मत आले मु सिद्धार्थ सिद्धार्थ माने डॉक्टर सिद्धार्थ हाँ 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 मु से डॉक्टर सिद्धार्थ मासे लानी छुट्टी नहीं कि जाइथिली दमन फिल्म देखिबा भुवनेश्वर मु पुनी आसिली मालकानगिरी आपण मानको सेवा कलिबा पई। हां सर ठीक कह जबू शिबू चलो चलो आ डेली कलनी मते नि मो क्वार्टर टा देखे दबो। हां सर बसंतु बसंतु हां चलो चलो हे सुनेली खरा आउ टिकी फूलकू डेणा तले नहीं जा बाय घर चटिया हे सुनेली खरा आउ टिकी फूलकू डेणा तले नहीं जा बाय घर चटिया उड़ी जा बन भूमि देगी जा सर आपण क्वार्टरटा आसीगला। ओहो अच्छा शिबू चलो चलो देखे दबो कोठी कोन सुविधा अछि। सर कौन रूम मो चल चल मो रूम टा टिके देखे दबु। Bachkadum,
ଶିବୁ 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 ଯାଉଛି ଆଲେ ଶିବୁ ଏଇଟା ମୋ ଘର। ହଁ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର। ଏଇଟା ମୋ ଘର ନା ମୋ ବାଲ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଏଠି ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ପୁଅଲ କଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ମୋ ପୁଅକୁ ଡୁମା ହେଇଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡୁମା ହେଇଛି? ତାକୁ ଶୁଆଲେ ଶୁଆ ସେଇଠି, ଯା ଯା। ସାର୍ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ହଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛି। ସାର୍ ସେଟା ନୁହେଁ। ହଁ ଠିକ। ଆରେ ଶିବୁ ଡୁମା ମାନେ କଣ କିଲେ? ସାର୍ ସେଟା ବା ମେଲେରିଆ ସେଟା କଣ? ଯୋଉଟା ମଶା କାମୁଡା ହୁଏ। ମଶାଟା ଓ ଆକୁ ଟିକେ ମେଲେରିଆ ଚେକ୍ କଲ। ସାର୍ ଆକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି। ଆଲେ ତୋ ପୁଅକୁ କିଛି ଡୁମା ଫୁମା ହେଇନି, ତାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ମଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତା ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଡୁମାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ଆଲେ ଶିବୁ ସେପଟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଅଛି କି? ସାର୍ ସେପଟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ସାର୍ ସେପଟକୁ ଗଲେ ନକ୍ସଲବାଦୀ ମାନେ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡରୁଛି। ଶିବୁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ? ଡଲ। ଶିବୁ ଚାଲ ସେପଟ ଗାଁକୁ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ସାର୍ ସେପଟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 151ଟା ଗାଁ ପାରି ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। 151ଟା ଗାଁ? ଶିବୁ ଏ ପାଖ ହାଟ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍ ଅଛି ଯେ, ଗୋଟେ ନଈ ପଡିବ। ନଈ?
शिबू ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମେ ଯାଅ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗାଡ଼ କର ମୁଁ ଏଠି ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସାଲାଇନ୍ ନେଇ ହଉ ଯାଅ। ସାର୍ 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 କଣ ହେଲା ତମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ କଣ ଜିନିଷ ଆଣିଲନି? ଲକ୍ସନ ମାନେ ଆସିଲେ ସଲା ନସଲ ବେ ଚାଲ ପଳେଇଯିବା। ତ ଆପଣ ବା କହିଥିଲେ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଡର। ଆବେ ଶତ୍ରୁ କି ମୁତୁଲୁ ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାଇ ସିନା କଣ କରିବି ସେ ଛୁଆ ମରିଯାଉ।